ماشي احلى واروع عائلة زيكو سانينا. السلام عليكم ومرحبا بكم اخوكم زيكو سان 07 في لا فيديو جديد. يهودي قال كلام عن الجزائر وعن المغرب وبغى قال ان اسرائيل حابه انها تقسم المغرب الى الجزائر. واش هادشي اللي غادي نشوفوا انه بصح ولا لا؟ اذا تبع لا فيديو من الاول حتى الاخير. ولا كان زيكو سان عزيز عليك لايك تعليق زوين والبارطاج الماكسيموم خوتي. البارطاج في الانستغرام فيسبوك بغيتكم السوشيال ميديا كامله تغزوها لانكم جيش الزيكوساني. واش جيش الزيكوساني كيتسلم؟ ما كيتسلمش. جيش دائما شوف الزيكوساني دائما حاضر وبقوه في مواقع التواصل الاجتماعي. بينوا لي على الحب، بارطاج لايك تعليق زوين. نبداو لا فيديو على بركه الله ونديروا السماعات ديال الاذن، السماعات الاذن ونبداو لا فيديو على بركه الله. Non, volontairement ou involontairement, consciemment ou inconsciemment. Les Berbères, je dis les Berbères, mais bon, on dit les Amazighs ou les Berbères. Bon. Moi, j'ai toujours appris à dire les Berbères, je suis désolé si ça. Mais enfin bon. Donc, qu'ils le veuillent ou non, ils sont l'objet, ils sont entrés dans une combinaison mondiale, ils sont entrés dans un jeu de force internationale. Il y a des forces étrangères, et je vais les citer, c'est le Mossad, en premier lieu le Mossad, avec des services secrets espagnols, français, mais en premier lieu le Mossad, qui a intérêt à semer le trouble, la discorde et la division. Et ça, on ne peut pas échapper à ça. Et je vais vous raconter une anecdote qui m'est arrivée il y a presque une douzaine d'années. À l'époque, je n'étais pas du tout connu. C'est-à-dire, il n'y avait pas Facebook, je faisais pas de conférences, et j'avais l'habitude de me glisser dans les réunions du Bnei Brit, par exemple. Le Bnei Brit, c'est la franc-maçonnerie juive mondiale. Et j'ai assisté à la réunion suivante. Je ne sais plus comment je suis allé, mais je suis arrivé. C'était la loge Ben Gurion à la mairie du 16e arrondissement. Et cette loge avait invité des Berbères d'Algérie, 5 ou 6, qui représentaient des associations de Berbères. Et moi, bon, assis quelque part comme ça, tranquille, j'observais. Et il y avait presque une centaine de personnes. Enfin, c'est une loge très importante. Ce sont tous des juifs sionistes. Et là, ils ont commencé à leur dire, oui, c'est... كاين واحد النوعيه ديال اليهود، هذاك اليهود العرب اللي كانوا عايشين لا في المغرب لا في الجزائر في البلدان العربيه، اقسم بالله العظيم لا مع فلسطين ظالمه او مظلومه. راه كاين واحد النوع اللي صهاينه كيكونوا عنصريين. هذوك الصهاينه هما اللي شادين الحكم في اسرائيل. هذوك الصهاينه هما اللي تيخلوا الفلسطينيين انهم يبكوا. هذوك الصهاينه هما اللي تيخلوا الفلسطينيين انهم يموتوا. اما اليهود يا الخوت اقسم بالله العظيم لا فيهم الخير. ياك غير اليهود كنقول لك اليهود العرب اقسم بالله اللي يحبوا البلدان العربيه، اقسم بالله كيبغوا البلدان العربيه. ما فيهمش داك نقول لك داك الحقد. هما كيحبوا البلدان اللي عاشوا فيهم وكينكروش الخيرات ديال البلدان اللي عاشوا فيها. اما الصهاينه قلبهم متقطع. الصهاينه هما اللي كياخذوا الاراضي ديال الفلسطينيين. اقسم بالله يعني كاين يهود، يعني يهود وحق الله العظيم لا احسن من بعض المسلمين، ماشي من احسن من بعض العرب. يعني العرب تقدر الصديق ديالك انت يخونك، ولكن اليهودي راه ما يخونكش. والله القسم اليهودي ما يخونكش. هذا من باب الكلام باش تعرفوا. Bien, vous menez un bon combat pour votre identité culturelle, votre culture. Enfin, il les caressait dans le sens du poil. Et petit à petit, ils les ont amenés. Et moi, j'admirais leur savoir-faire, parce que franchement, au bout d'une heure, ils les ont amenés, ils leur ont fait croire que leur combat identitaire, leur combat culturel, était le même que celui des Juifs qui se battaient et des Israéliens qui se battaient, qui sont battus pour sauvegarder leur identité, et qu'ils allaient leur apporter leur aide, etc. Et c'est la première fois où j'ai pris conscience que les organisations judéo-sionistes s'intéressaient aux problèmes berbères.
Et il est vrai, je voudrais dire ceci, juste ceci, aux Berbères. Juste qu'ils prennent conscience, voilà, de ce fait. Mais ayez juste à l'esprit ceci, qu'il y a des forces extérieures qui vous font miroiter des choses. Voilà. C'est-à-dire, il y a des agents du Mossad qui vont voir des Amazighs, qui vont leur dire mais vos grands-parents étaient juifs, vous pouvez avoir une bourse pour Israël, en fait vous vous appelez pas je sais pas quoi, mais vous appelez Jacob ou Lévi, enfin je sais pas, voilà. Et ça marche pour certains. Petit à petit, ils sèment le trouble. Et certains Amazighs, certains Berbères pensent trouver un appui, pensent trouver, comment dire, une voie de sortie d'une exploitation ou d'un colonialisme qui se trouverait à Rabat ou à Alger. Moi, je voudrais juste, comment dire, j'ai pas du tout à vous dire comment il faut faire, de quelle manière il faut se battre, quelles sont les revendications que vous pouvez demander, etc. C'est pas mon rôle. Voilà, mon rôle, c'est, moi qui ai un peu d'expérience, qui ai une petite vision comme ça, de vous éclairer sur les dessous des cartes. Voilà, sur les tenants et les aboutissants. Ne vous faites jamais d'illusions sur le Mossad et sur les sionistes. Ils détestent tout le monde. Ils détestent les Arabes, ils détestent les Berbères, ils détestent les musulmans, ils méprisent les Arabes, les Berbères et tous ces peuples du tiers-monde. Donc, ne vous faites pas d'illusions. Les sionistes vous mèneront par le bout du nez. Je pense que nous avons des vous savez, le but du sionisme, il l'a montré en Irak, en Syrie, en Libye, c'est de détruire ces sociétés, de détruire l'unité nationale, de détruire tout ce qui est un État moderne. Et les Berbères, je vais vous dire, si vous marchez dans cette combi, vous serez emportés. كما سمعت الخوت يعني قال لكم الإسرائيليون سيجرونكم من أنوفكم. إذا هذا ميساج مصيفطوا للبربر يعني كنظن أنه الناس ديال القبائل على ما أظن والله أعلم الناس ديال القبائل اللي كيديروا مظاهرات. أنا شوف دائما ضد انقسام ديال البلد كما جاري الآن في المغرب. يعني ربي يهدي كاع النفوس اللي بغاو أنهم يقسموا المغرب لنصفين كيقول لك المغرب. أنا ضد شي حاجة مثل الانقسام. شوف كي الجزائر انا كنقولها دوله واحده، كالمغرب دوله من طنجه الى الكويره. يعني كنعرف المغرب العربي في تونس، الجزائر، موريتانيا وليبيا والمغرب. هادو ما كنعترف بهم انايا، ما كنعترف بشي كيان كما بكل النوعيه ديالو الفصيله ديالو. الجزائر والمغرب وتونس وليبيا وموريتانيا هادو هما الدول اللي كاينين. وشي حاجه اخرى راها تخريب، وشي حاجه اخرى عصابه، وشي حاجه اخرى راه بغا يقسموا لكم البلدان. كما انا ما نحبش الجزائر تمس، كما نتوما ما تحبوش المغرب تمس. وعرفوا اي حاجه كتوقع في المغرب العربي ان من وراها امريكا واليهود. وللاسف يعني دوله في المغرب العربي كتدعم يعني هاد الانفصاليين، وكتدعم وتمول هاد الانفصاليين هادو اللي كيحبوا انهم يديروا التخريب في المغرب العربي. وهذا الشيء ما نحبوش الخوت. ربي يهدي الجميع وربي يرجعنا. يعني احنا اصلا مسلمون، وحنا اصلا خاصة الحدود ما تكونش نعيشوا في دولة واحدة ونعيشوا في بلد واحد. وصراحة هادشي كيضر في القلب يعني بيس اند لوف وما كاين غير الحب. كان معكم زيكوسان 07. تصلوا يا فريوسكم، لايك، تعليق زوين، تجيش زيكوسان البارطاج. تهلاو فريوسكم الى فيديو قادم.